Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus niki niku nggih. Kitab niki niku karangane Mbah Mahfud Termas. Namine Hasyiatut Turmusi. Dicetak di Darul Minhaj teng Mekah. Niku sekitar 8 juz. Mbah Mahfud Termas niku muridé langsung Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi piyambak ini mulazim paling lami teng Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Talibin. Mbah Mahfud Termas niku mulai alit umur 8 tahun niku mun dijak teng Mekah kalian abai. Jenenge Ki Abdullah. Ki Abdullah dia abah namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan niku murid mulazimi, murid mulazimi Sayyid Zabidi sing aran Sarah napa Ihya. Terus Mbah Mahfud gada murid alim nggih teng Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim riyen niku wis teng Mekah tapi paling kathah ngaji kalian Mbah Mahfud. Mbah Hasyim Asy'ari terus Mbah Bedawi Lasem, Mbah Gus Najin, berarti mertuane Mbah Mun. Terus Ki Maksum, Mbah Maksum Mbah Bali Maksum. Terus Ki Abdullah. Ki Abdullah niku Jember tapi asli Lasem. Terus Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdullah. Mbah Abdullah niku gadah garwa namine nek mboten tepat Nyai Rehana niku putrine Mbah Sidik Jember. Niku riyen nggih mulazim teng Mbah Sidik nggih mulazim teng sinten? Kiai Mahfud teng pundi? Mekah. Mulane Rois Am niku balik teng Pantura terus mergo riyen nate di Rois Ami Ahmad Sidik. Genate di Rois Ami sinten Bali sinten Maksum Bali Maksum riyen terus Ahmad Sidik badhe niku tadi mencelat dugi Banten nopo pundi Ilyas Ruhiyat niku Tasik nggih terus balik malih teng Pantura sinten Ki Sahal Mahfud niku duwe bayu jenenge Musayyana niku digarwa Ki Mansur. Ki Mansur nglahirno Gus Qayyum, Qayyum bin Mansur. Mansur bin Khalil. Mbah Khalil ku katipe sinten? Mbah Mahfud. Mulane Ki Sahal niku selain alim, niku ya ditektir bejo. Mergi naskah Mbah Mahfud usul fikih Nailul Ma'mul, niku naskah tulisan tangan teng Lasem. Niku Mbah Sahal saged nyinaoni, manjen piyambake alim terus piyambake ngaji kalian Mbah Zubair terus dewa kombinasi yo alim yo bejo yo anak kiai iso ngarang kitab. Rapati seneng duit terakhir syaratnya niku terus kok bangsa seneng duit wis mari ra iso ngarang napa kitab. Pintere ngarang proposal paham yen seneng duit pintere ngarang proposal. Niku pun mesti. Lah niki bulan Dzulhijjah. Niki kula tahadus bin Ahmad. Niki mboten guyon kula tenan. Kula niku mulai bulan Dzulqa'dah sering tirakam ya tirakate kula. Walhasil kula ngipi ketemu Mbah Mahfud kan tuku kitabe. Pagi itu juga kula teng sarang pesen kitab Mbah Mahfud mboten enten terus pesen teng Surabaya. Wah seminggu niku angsal. Kula sinaoni. 7 jilid niku kula sinaoni tak acak perbab tingkat kemiripane Mbah Mahfud mbek gurune, maksudnya dengan kitab I'anatul Talibin. Mergi nak silsilah kula misalnya kula dalam hal fikih misalnya ya, tentu guru itu banyak, cuma sing misalnya kula guru sing masyhur gada guru Mbah Mun gada guru Mbah Zubair niki sing guru nasab ya. Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaos kalian sinten Mbah Mahfud ngaji kalian abai Ki Abdullah terus Ki Abdul Manan niku mun teng Sarah Ihya Sayyid Zabidi. Nah, nggih nasab guru Mbah Mun murid Mbah Karim Lirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari nggih ngaji sinten? Syekh Mahfud. Dados sami. Cuma wong iso ngaku sami iku nak pantes.
Kok alim murid wong alim, murid wong alim. Nah sing ra alim wis muni anut ngono ae paham ya. Wong aku murid ora pati alim wis pokoke muni anut. Man cari bangun sering gak celku loh. Umpama aku nanti murid alim dadi kiai isin tenan. Kok alamat iki manfaat nanti murid alim. Mergo Zakaria Al-Ansori alim alamah. Dia gagal ke murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar gagal di murid Zainuddin Al-Maribari sing aran I'anatul Talibin. Jadi Mbah Mahfud alim ngono di murid Basim Asy'ari. Basim Asy'ari kondang di murid Bakarim, di murid wong alim Ki Satori, Ki Abbas Buntet, kabeh wong alim sak Indonesia rata-rata murid Basim. Mbah Khalil Bangkalan juga gagal di murid Basim. Keluarga Sidogiri juga gagal di murid Mbah Khalil Bangkalan. Lah anak wis ra alim wis pokoke aku anut ngono ae. Tapi kita didono agama iku butuh sanad. Jadi sanad kula ya jelas, alim kula ya jelas. Karena sing ra jelas pokoke anut ngono ae. Pokoke anut ngono. Anut kok ora gelem. Ngono alim ya nyaingi, nek orang alim ya anut sementara wae kok. Mbah terus ora roh pokoke. Kula nu ngipi ketemu Mbah Mahfud itu tenan niku. Mados seminggu angsal. Kula sinaoni. Sampai kula padha bojo kula Dik. Aku iku wis bakat kiye kuno. Angger kitab rong tak sinaoni iku alif iku metu ya aku. Kon nuku kadang ora ono ning Indonesia. Kadang nganti impor teng Libanon. Kula nate beli Musnadu Ahmad itu teng Libanon tenan. Sampeyan bakat barang rebar-rebar. Bakat kitab ora iso maca. Biasa kan. Pentingnya sanad ngeten nggih. Ada ilmu yang kena mbogo sowan pangeran. Makanya ini spesial karena bulan-bulan suci ini kan masih Dzulhijjah. Wah, bulan suci mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nggih, terus terakhir napa? Rajab. Dadi minha arbaatun hurum. Tapi cara Jawa bulan suci malah Ramadan. Ramadan itu bulan keramat, itu bukan bulan suci. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka cara Quran apa? Inna iddatasyhuri inda Allahi asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum zalikat dinul qayyim. Dadi sing darani agama iku ya 4 wulan iku sing mari agama jejeg. Terus di antara sanad-sanad sing mutawatir sing musalsal ngantos dugi Rasulullah niku sing kita nggo takarrub niku kita salat. Jadi ketika Nabi ditimbali teng Sidratil Muntaha pas peristiwa Mi'raj, irungono tenan mengke kula waca kitabe. Ketika Nabi ditimbali Allah teng Sidratil Muntaha pas Mi'raj niku Nabi diwarai pangeran. Sing diwarai pangeran sederenge sowan pas satu langkah sebelum sowan. Niku Nabi ngajak malaikat Jibril. Ya Jibril taqaddam wala khutwatan. Jibril kemelo aku senajan to mok sak langkah. Jadi sir ma'i walau khutwatan. Jibril pun tahu diri, dia sebetulnya beliau tahu diri sampai ngendikan ya Muhammad wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya kelas yang sudah ditentukan. Itu tidak kelas saya bisa ketemu Allah langsung saat ini. Tapi karena permintaan Rasulullah walau khutwatan, Jibril maju satu langkah. Niku langsung sorokal usfur, langsung jadi koyok manuk emprit saking kaune ini, saking apa? Saking apa? Kau gak levelin. Sehingga Jibril yang mundur. Setelah mundur itu terjadi munajat. Ini ku kanjeng Nabi. Hamidallah bima hamidah, muji Allah yang itu khasnya Rasulullah. Ini ku at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa lillah. Bahwa segala kebaikan dan kebaikan yang selalu naik, selalu baik. Tahiyat itu kebaikan sing selalu naik, penghormatan. At-tahiyatu mubarakat, mubarakat itu yang tambah-tambah baik. As-sholawat itu segala kebaikan, sama. Sholawat itu segala kebaikan yang sambung menyambung, namanya sholawat. Karena sholawat dari kata silah, silah maknanya apa? Sambung. Itu semuanya lillah. Terus Allah ngendikan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa salam untuk kamu Muhammad. Terus kanjeng Nabi itu spontan eling bahwa kebaikan ini tidak hanya untuk beliau. Terus beliau nambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bahwa keselamatan juga alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Sehingga kenapa dikatakan sholat itu mi'rajul mukmin? Sholat itu ya mi'rajnya orang mukmin karena di sholat itu ada dialek antara Allah dan Rasulullah, dan itu menjadi paket kita setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab assalamu alaika, utai keselamatan ning sira Muhammad ayyuhan nabi, makanya pakai khitab alaika, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus kaji nabi kepen takmim assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kemudian ketika maknai orang soleh, kayak kudu anut ulama, ojo anut wong zuhud. Wong zuhud nak maknani soleh kerepotan. Wong soleh wis ora tau nglakoni dosa gede, ora terus dosa cilik. Nah, orang ulama gak wong soleh iku sapa? Ya sing pantes. Pokoke pas salat iku ya wong mesti soleh. Pantese wong ya salat, pantese wong ya sujud ning pangeran ning Allah. Mulane ki pas salat ya mesti pas soleh. Mulane kena salat pede wae assalamu alaina wa alaikum. Mun Gusti paling gak saniki sedang soleh. Mengke urusan guri Gusti. Sementing saniki napa? Sedang napa? Soleh. Mulane kena salat sing buanten assalamu alaina wa alaikum. Sengko ora soleh neh ora apa-apa. Pokoke saiki soleh. Lha niki penting kula aturno. Niku mazhabe semua sahabat. Mazhabe ulama itu mazhabe semua sahabat. Jadi ku Ibnu Umar nanti ditanya hajat itu gendo-gendone wong, beling-belingi wong hajat. Mergo mateni Abdullah bin Zubair pas iktikaf teng Ka'bah. Gendo-gendone wong kok mateni wong ning ngarepe. Tapi wa semonten Ibnu Umar nak wayahe hajat ngimami. Hajat itu khalifah, dise anggar khalifah yang ngimami, panglima. Ya Ibnu Umar makmum. Ketika ditanya, "Atusholli khalfal hajat?" Kowe kok salat gurine hajat padahal gendone ngono. Dari Ibnu Umar, innahu idana damunatin hayya ala sholah hayya alal falah ajabtu. Ya bagaimanapun sholat itu barang baik, maka saya harus mau, karena sholat itu barang baik. Sehingga saya makmum dia, wong urusan kebaikan ya. Saya makmum tidak apa-apa, wong hajat pas waras, pas sholat berarti pas waras. Ya soal ini ngono urusannya ini. Sehingga ini sirrinya, rahasianya. Kenapa Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebagai riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Ki salat makmumo, cek imame cek lacut, cek wong apik. Karena salat ini sudah khairun maudhu, sesuatu yang baik. Enggak peduli imamnya siapa saja, pasti salat ini selalu baik. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana hukumnya orang salat dengan baju gasapan, dengan baju curian, salatnya tetap sah. Ketika ditanya, lo sholat tujuannya kan takorup, bagaimana bisa sah dengan baju gasapan, baju colongan? Kue saudarani sholat barang elek, barang apa coba batal no? Soal gasap ya dosa dewe, nah barang api itu tetap oleh. Kue so misalnya mengatakan, maling sujud rono gunane maling udah sujud barang, bagaimana mungkin sujudnya manusia yang pangeran bok batal? Sesuatu yang baik tetap. Maling wong anut ulama, jangan anut wong zuhud. Wong zuhud tuh ngawur, nak fatwa itu standar ideal. Apa gunanya sholat ijek mangan dunia haram? Apa gunanya sholat penggaweane korupsi? Lah wong kok gobloke ngono wong ora ora gunane sholat. Nak diwalek ngono piye? Goblok model apa meneh wong kok ora gunane. Lho iki wong suwe wong saleh tapi apa fatwa gobloke ra karuan tak jamin. Lah iya misal apa gunane sholat ternyata koruptor. Ya Allah mbah jenengan ngaji kiai jera ora gunane. Kok malah takut? Gunane sholat ya sungkem ning pangeran, paham ya? Justru ngrasa dosa iku sungkem sujud yo di sepuro. Lah sami nyolong ya baru kayak di sepuro pangeran lah kelar nyaur bakal balekno sembuh pokoke kan gak iso terus. Kowe aja sholat mak urung ninggalo dosa. Padahal kabeh manusa mesti dosa. Berarti natijae wong ora usah sholat ngajak gedeng bareng. Makanya anut kula ora fatwa, terus anut zuhud itu ora iso ngaji. Tapi wajib mbok hormati wong soleh. Tapi nak fatwane aja bonot. Lho kula nyucap ketemu zuhud, kula sering ketemu. Gus Ira sering ketemu zuhud dan nyucap. Lho nak hormat nak anut mah. Wong pinter aku gimana. Soal soleh dene ya mpu anak soleh dene menawa khusuke ngono, tapi nak masalah fatwa kan detail aku. Aku duwe sanad kok Ibnu Umar. Kula gak ada sanad tertulis. Sampai Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' ngaji Ibnu Umar itu makmum teng hajat. Ini dari riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Jelas nih.
Cara Imam Syafi'i ketika ditanya, lima datu sohihu sholat bisaubil ghosib. Karena kue wani tentang ibadah. Nah, saya ini misalnya ngeten, ono wong maling, maling melayu neng tengah ratan, ono kecelakaan. Terus dia nih, kue nggak fatwa nang zuhud, wong elek ada ibu-ibu apik. Ojo nolong ke wong elek, benar ngenteni wong apik liwat. Wong liwat itu udah ning wiridan ning masjid, kalau seneng dalan. Lah yo umpama teorine ngono berarti wong maling ora oleh nulungi wong kecelakaan. Wong ning dalan-dalan biasa bedane wong itu liwat ana kecelakaan. Ojo nulung ke wong fasik, sing nulung wong saleh. Wong saleh lagi jamaah ngenteni. Sing mati kabeh sadonya perkara fatwa geblek. Justru wong elek nak menawa barokah nglakoni apik di sepuro. Paham ta maksudnya? Nah ngono assalamualaikum wa rahmatullahi kowe yo mlebu mergo pas iku saleh ngono maksud kowe sing ngono tok iku men iku. Dadi kira maca mantep assalamualaikum wa rahmatullahi. Setidaknya saat sekarang Gusti. Ini kan sedang tidak jelalatan, ya sedang tidak apa-apa, ya sedang diam di sini. Berarti kita sedang saleh. Mungkin berlanjut Gusti nak mboten nggih mangke sepuro wis ngono ae wis. Paham ini penting kalau terangkan. Terus ben sampeyan nak salat itu ngerti nek iku dialek sing luar biasa. Niku wonten sanad saking kula dugi Kanjeng Nabi bahwa itu dialek yang luar biasa, munajat yang luar biasa. Mulane kudune tiap wong salat yo gampang dadi wali. Perkarane wong iso salat hudur tenan yo kondang tenan. Kalau salat sepisan yo kondang tenan. Sampeyan bulan baleni ra jelas kondang perkarane yo sholat, kadang nak sholat di hati. Tak sholat sih ben mangane ayam. Sholat sih demi ngenakno mangan. Mangger poso-poso ae magrib sih ku mangane ben tenan. Berarti demi mangan direwangi sholat. Nah zaman ajarane Nabi ra ngono, Cung, nak ono pakanan ki mangan sih ben sholat tenang. Jadi demi sholat kowe mangan. Jadi mangan ben kok salate mangane ke susu salate tenang ojo diwalik salate ke susu mangane nah wong ora iso ngaji ya Allah ya muga pangeran gak Rahman kowe wis tuntas yakin sekolah ajarane sampean bareng wis bingung ngadepi mun kula waca nggih sing teng bawah garis ning sing teng bawah garis qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Warosa tumeka apa anan Nabi saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i ing dalam begini Isra. Lama jawaza semangsane ngliwati sapa Nabi Sidratal Muntaha ing Sidratal Muntaha. Sidra maknane daun, muntaha itu klimak. Jadi ada pepohonan yang di situ batas akhir manusia mampu menembus itu. Terus wong darane napa Sidratal Muntaha. Kados tengene Quran wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ghasyiyat hu mongko ngliputi hu ing nabi. Ghasyiyat hu mongko ngliputi tu ngrungkepi. Nah cara ki Jawa ngrungkepi nutupi hu ing nabi apa sahabatun. Apa semacam mega minurin saking cahaya. Fiha kang iku ing dalam sahabat minal anwari saking pira nur masyaallah. Itu ada batas yang ditunjukkan nur yang sudah luar biasa masyaallah. Fawakofa mengko mandek sapa Jibril alam yasir lan ora melok mlaku sapa Jibril lalu sertane Nabi. Jibril tahu diri langsung mandek. Ini tidak level saya kalau ikut ke situ. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh atat ruku ana to ninggal panjenengan ning ingsun. Atat ruku ana to ninggal panjenengan ning ingsun asiru halil lumaku ingsun munfaridan halil dhewean. Ketika Nabi yo menungso Jibril, apa sowan di dhewean baturi lho ngene kok kowe sowan aku ayo wedi. Malah aja malah ngrameni tok. Lah ya sowan aku wedi menawa sowan apa? Pangeran. Jadi sekunane kuno wong sowan ngajak apa? Batur, ngajak apa? Batur. Ya bener dijak Jibril, ngajak kowe malah ora jelas. Adat rukuni asiru munfaridan. Faqala ngko dawuh sapa Jibril wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana iku de kita illa lahu kecuali kedue ahad minna salah satu dari kita maqamun kecuali ana panggonan maklumun to batas kang sudah ditentukan. Samane cara Jawa kita ini sudah punya aturan yang jelas. Kita sesuai level masing-masing. Faqala mengko dawuh sapa Nabi sirma'i wala khotwatan. Sirmaku panjenengan mai serta ingsun wala khotwatan senajan to sak langkah. Mpun derek kula, mpun sak langkah lah sementing nate derek.
Fasara mongko mlaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Fakada mongko me apa yahtari kaya ento kobong sapa Jibril minan nuri sanging cahaya wal jalali lan kewibawaan wal hebati lan tegese kewibawaan. Wasohura lan dadi cilik sapa Jibril, wa dzaba lan dadi larut sapa Jibril. Luluh ning dzaba maknane luluh. Luluh to larut hatta sora sing dadi sapa Jibril qadrul usuri mu dadi sakman umprit. Dadi Jibril gagah ngono iku lumak. Mergo ngadepi pangeran, ngadepi kowe semangat. Prakes bar. Iki mergo ngadepi sinten? Pangeran. Fasa mongko isyarah. Sapa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ai bi ayu salima. Gambare ento salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi. Idza wasala nalikane tumeka sapa Nabi maka hitop ing panggonane hitop. Jadi Jibril ya apik tenan. Ketika dia sudah enggak level sampai situ, nggih, enggak level sampai situ. Terus Jibril kondo ning Nabi memberi isyarat. Sudah sekarang saatnya Anda uluk salam, nggih. Gamane sekarang saatnya Anda uluk salam. Lah uluk salam kepada Allah itu gimana? Yaitu tadi pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Falamma wasala mongko semangsane tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring Allah. Kala dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tes kabehane rupa-rupa penghormatan al-mubarakatuh sing penuh barokah. As-sholawatu te pira-pira kebaikan atau ibadu kang apik kabeh. Sholawat sing thayyibatu kabeh lillah kabeh kagungane. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala jawabi cara Jawa. Dawuh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te keselamatan iku alika ing atas sira ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi teng salat itu berarti ketika Anda maca tahiyat ya mewakili dialek dawuh Allah, ya makili dialek dawuh Kanjeng. Mulane nek salat bayangno nggih at-tahiyat iku dawuh Nabi ning Allah. Nah assalamu alayka dawuh Allah ning Kanjeng Nabi. Wis pokoke ngaji ben ro aja salat plang. Tapi ya ditampa pangeran Rahman. Iki menambahi sempurna ngono wae. Sing wingi ya ditampa. Zaman akhir wong gelem salat wis masyaallah tenan. Ojo kok terus salatku wingi piye ora sempurna. Nganti mati ora sempurna, potongan ora sempurna ya tetep ora sempurna. Cuma lumayan iso dibenahi sithik-sithik ngono. Assalamu te keselamatan iku alika ing atase sira ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iki Kanjeng Nabi hebate. Ketika beliau mendapat jaminan keselamatan dari Allah, harusnya beliau kan ya sudah puas. Tapi Nabi spontan fahabba mongko kepengin sapa nabi ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kawulane Allah as-sholihin kang pira-pira saleh kang saleh kabeh apa nasibun apa bagian min hadzal maqam sang ikilah derajat dirahmati Allah. Iku bedane Nabi mbek kowe. Nabi itu tidak egois. Ketika beliau tahu mendapat keselamatan dari Allah, dia ingin semua hamba-hamba yang saleh juga mendapat. Jadi orang egois. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ono semanani faqala mongko dawuh sapa Allah Nabi mawon nggih. Sami itu. Sing jelas itu intinya keinginan Nabi bahwa salam untuk semua yang soleh atau sedang soleh wau nggih. Nah, soleh kaya permanen berat bagi kalian dan kita semua atau yang sedang apa? Soleh apa soleh permanen? Ojo ujub lho soleh umat-umatan wae kok ngrasa napa? Soleh ujub mari napa? Ujub ku sombong. Akhirnya untuk jaminan saking Allah lewat permintaan Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu te keselamatan wa alayna ngatasi kita wa ala jami'i wa ala ibadillahi ngatasi pira-pira kaulane Allah sholihin kang saleh kabeh. Faqala jami'u ahli samawat mongko dawuh sapa jami'u ahli samawat sakabehane penduduk langit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau terang nongir ono tenan ya. Jadi di antara ciri utama nubuwah ya, di antara ciri utama nubuwah kenabian itu tidak egois, tidak mikir diri sendiri. Karena kalau mikir diri sendiri itu aneh. Sama saya kita bedai. Kanjeng Nabi diutus pangeran kan nyelametno sapa? Tidak jawab mawon. Nyelametno umat kan. Kan aneh kalau beliau diutus nyelametno umat, kemudian ketika mendapat jatah kehormatan beliau meninggalkan umat. Wong angel-angel ngelibatno Jibril dengan perjalanan langit ke bumi. Angel-angel nyabari ben umate dadi wong apik. Lho bareng dadi wong apik ora entuk jatah kaapian mergo nabine egois ku aneh ta ora? Aneh.
Makanya ketika Nabi kelihatan tidak egois, ininya semua rahmat juga didapatkan orang-orang soleh, tidak hanya untuk beliau. Malaikat sak dunya sak langit langsung ngakoni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna panjen ke nabi tenan. Dia iku jenenge nabi tenan, waras tenan. Mulane kabeh ulama disunatno donga Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Kita selalu disuruh donga ngapikno umate Muhammad, ora mau diri sendiri. Mulane akhirnya kaya kula lahi padha wae, kula benjenengan sampean padha. Misale kula mlebu swarga tetep pengumuman gelombang kedua dan para penggemarnya. Mergo kabeh ulama sing donga, ya Allah, jadikan kula ahli surga. Semoga ambek mangkel morat dan mesti dan iku mesti dan para penggemarnya. Cocok ra cocok semoga dan. Lah aku yang nek ra Mustofa di swarga ya. Saya lek turunan kalau loyal blas gak jelas. Tapi piye saturane hukume Allah ora oleh ulama apa? Iku cocok ra cocok wis. Dan mah. Kamu nih dan aku disalahno pengiran, ulama jera muni dan. Harus muni apa? Dan. Mohon marem dadi ora salim tenang ae, anut ae. Syukur-syukur alim, ora wis kepeksa wis. Iya takdir. Wong alim yo angel tenan. Daripada anut sing angel, sanut gelombang kedua senteni ae. Jadi kaya ujian mahasiswa gelombang pertama ben apa? Lah iku kacek ta ora kok. Nah nganti kacek 100 tahun yo repot. Lah iku sing pertanyaan. Biasanya yo kacek napa? Mosok gelombang pertama diumumno saiki, terus gelombang kedua. Biasanya yo napa? Nah muga-muga ora usah kacek ora roh aku. Engko teknise piye atur panitia kiamat ora roh kula. Kanjeng Nabi sange senenge umatnya nate Allah nate dawuh wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhan kamu, kemudian lewat pemberian itu Anda akan puas. Fatarda, maka kamu ridho, kamu puas. Jawabnya Kanjeng Nabi piye? Fa wallah arda wa wahidun ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi satu saja dari umat saya yang pernah ngelafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah finnar. Tidak bisa Gusti, saya tidak akan puas selagi satu saja umat saya yang pernah bersyahadat masuk neraka. Nabi nangis terus akhirnya Jibril diutus bilang sama Muhammad, saya tidak akan membatalkan doa dia. Karena uang germin umatil ijabah, buat atusan tahun nonin rokok tetap disafaati Kanjeng Nabi. Karena tadi itu sudah janjinya Allah sampai Kanjeng Nabi. Gue kudu percaya, kudu percaya karena tadi sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ulang lagi, sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ingin misalnya ono uang bar zina bar maling. Terus ana wong kecelakaan ning dalan. Ayo wong zuhud kon fatwa. Wong iki wajib nulung apa soleh sik lagi nulung? Ya jawab ae. Wajib nulung kan. Ketika nulung justru nak menawa dadi sebabe disepuro pangeran. Ra iso kok lemune apa gunane wis wong elek ning nglakoni apik. Lho berarti kan menutup semua kebaikan dari hamba Allah. Berarti kendarane wong apik kudu syaraté apik sik. Salat kudu apik sik. Nek ora apik ora usah salat. Kowe zakat kudu dunyam suci sik, nak dunyam cek kotor ora usah zakati. Malah gedeng bareng. Gedeng bareng ta sarap bareng. Mulane nggih kula bola-balik matur. Nabi itu punya dua sisi, ada standar a'la syurut, syarat ideal. Ada standar kebaikan itu absolut. Contohnya ngeten nggih, misalnya Nabi ngendikan tentang salat. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa asannuhum fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa asannuhum terus fisinni fa aqdamuhum hijrah. Satu sing orang yang berhak jadi imam, satu yang bacaan Fatihahnya paling benar. Itu ya dawuh Nabi. Jika Fatihahnya benar, maka yang paling berhak jadi imam itu yang ahli fikih. Jika ahli fikihnya sama, yang paling berhak yang paling sepuh. Jika sepuhnya sama, yang paling berhak yang hijrahnya dulu. Itu standar ideal. Memang idealnya seperti itu. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salat itu kebaikan absolut. Maka kamu boleh makmum cek imame fajir, ladet cek imame wong apik. Wong ngajak apik. Makanya sebagai riwayat sallu khalfa mangkola. Lah cek salate rapati bener lah wong ngajak apik. Wonge kelakuan elek lah, wong anggere salate wis sah yo. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sekarang sampean saya tanya, salat itu kebenaran absolut apa nisbi? Absolut kan? Kalau kebenaran absolut siapapun baik melakukan itu, kayak wong nulung wong kecelakaan.
Apa terus kowe gawe aturan, kowe fatwa, misalnya kayak pidato ning dinti cerita. Syaratnya yang bisa nolong orang kecelakaan adalah satu, dia harus soleh. Dia tidak pernah zina, tidak pernah maling, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong, tidak pernah macam-macam. Orang kecelakaan rano sing nulungi wong kabeh tahu dosa. Kiai tahu dosa, bodoh nih mau macam-macam. Nah, sapa sing ora tahu dosa? Pak Mustafa mungkin dosanya orang zina, orang maling, tapi bodoh nih kula bolak-balik. Oh, misalnya. Nah, dene ra ono nak korban eling. Nah, ini saya kalau kula bolak-balik Gus mungkin dalu kula baturi 5 menit turu. Bodoh itu ora, bodoh. Tapi kula gedhe ra oleh. Wong bingung iso turu nek. Nah aku nyalano dene turu berarti nentang nek mate Allah. Ya wis akhire aku yo insirahu sodri. Lega, tapi aku tuh ngerti dene wong nyulayani janji. Ya wis ngono. Tapi aku tetap darani ku apik. Timbang melekan terus eling masalah terus stres malah repot. Sampai turu. Mong kula kiai ilmune akeh tetep iso ngelmoni santri model dikne iki iso. Cek cukup lah ilmuku analisis dikne iku cek cukup. Nah seperti itu. Sekarang sholat itu sesuatu yang baik enggak? Baik. Kalau sesuatu yang baik absolut siapapun boleh melakukan sholat karena kebaikan seperti tadi saya sudah nyontohkan bolak-balik. Loro tambah loro itu papat. Rektor Al-Azhar yang muni papat, lonte yang muni papat. Koruptor yang lagi tangkap KPK yang muni. Karena kebenaran absolut siapapun berhak melakukan itu. Karena kebenaran. Makanya syahadat la ilaha illallah boleh diucapkan siapa saja. Orang pernah maling, pernah zina, pernah kafir ratusan tahun, boleh nggak ngelafal la ilaha illallah? Boleh. Dan menjadi muslim apa enggak? Muslim. Andai kan syaratnya orang soleh. Saya soleh, saya lagi ngelafal no. Udah ada malah gedeng bareng. Sama saya kita bedai, ngelafal la ilaha illallah orang kafir yang puluhan tahun menjadi muslim enggak? Sebelum itu dia baik apa buruk? Mereka kebenaran absolut itu bisa dilakukan siapa saja. Mulanya Imam Syafi'i ketika diprotes, kaifatu sahih sholatal fasik sholatal ghasib, ma'nahu taqarraba ila Allah bisalbil ghasbi. Bagaimana Anda mengesahkan sholatnya orang pakai baju gasapan, padahal sholat itu takorup, mosok takorup nggak pakai gasapan. Imam Syafi'i oleh nentang, kue wani nganggep sholat orang penting, kue wani batal loh. Wong sujud kue pangeran itu bu, batal loh. Fasolatuhu sahihah, sholatnya wong nganggep baju gasapan sah, sujudnya sah, gasapnya haram, wes ngono kok. Tapi tetap sah. Tapi aku raro orang Mustafa nyolong duit bapak itu disalam template ning aku raro hukume piye raro. Nyolong salam template no. Kiai yo raro nang. Aja mos aja ngudi colongan ro oleh. Enak wae. Nah, makanya seperti itu. Kita ini pasti hamba yang soleh setidaknya saat sholat. Kayak Ibnu Umar ngukumi soleh hajat pas sholat. Piye-piye gendo iki lah pas sholat ya wis makmum. Lalu dari Ibnu Umar, kenapa Anda makmum hajat? Ketika ada pengumuman hayalah sholat, hayalah falah, sama aku diajak sholat, masa ada? Tidak mau. Meskipun aku yang geremengi hajat, tapi ini pas sholat ya wong apa makmum. Nah, sehingga ulama biasa makmum wong dolim-dolim biasa, cocok kelompok tertentu, nara kelompoknya mau makmum. Digoni wong dumbah, kesalahan mumbah, aneh-aneh. Itu raiso ngaji tak jamin. Sangat jelas raiso ngaji. Nah raiso ngaji mesti kayak kulo fatwan. Wong alim standar. Kalau fatwanya itu ulama Mekah mesti setuju, ulama Mesir setuju. Wong alim itu sandinya sama. Kalau ono fatwa ngono, mesti fasyad, mesti ra alim. Karena hadisnya sama. Kita pasti model-modelnya sama. Mau jelas Nabi nanti ngendikan al jihadu madin ma'akul libarin mafajirin. Berjuang itu wajib. Cek sing melok berjuang kowe, cek wong elek, cek wong apik. Saya kita takoki, preman-preman Islam sing ora tau salat. Iku ana wong bangun masjid, bangun gereja seneng ndi? Wis jawab ya. Seneng bangun masjid, senajan itu dekne ora salat. Tapi misalnya ono berita, ning kenapa bangun gereja ojo ngenyek wong. Dhewe wong Islam dibangun gereja. Lagi nek ana masjid salat, tapi tetep ojo. Ate wong. Ya mergo ide tetep salah ya dalam komentar itu tetep oleh soal ora salate yo ase. Lah kula nanti diceritani tanggo kula, dene ning kapal feri. Nggak tahu sholat dong. Kerja di Malaysia. Walhasil ceritanya itu kapal feri itu karena hari Jumat ada yang sebagian besar penumpang TKI itu Jumatan. Sono ciri nong gremeng, wong kapalnya wong akeh udah kayak 3 Jumatan. Lu dijotos sih gremeng.
Padahal ndek Cinane wani gremem mergo ana kanca wong Islam ora salat. Si jotos sing ora salat. Lho kok ora salat kok melu jotos. Yo aku ora salat lah ana nyek salat tak jotos. Lho ini cerita kula betul-betul tenang. Lho aku ora salat Gus, tapi ana wong nyek kiye tak jotos iki. Parah, ya masalah itu ya HP-HP-nya kayak kapan-kapan sholat. Oh, itu butuh waktu. Oh, gendeng-gendeng. Ya semua pangeran ya semua berniku. Ya sunai pangeran. Ya akeh ngoten. Pokoknya barang HP nak absolut itu ora usah syarat. Ya barang HP nak absolut ora usah syarat. Ya mau contohnya wow, ono wong bar maling, terus ono wong kecelakaan. Nah aku darani syaratnya apik iku kudu apik sik, berarti wong ora oleh nulung wong kecelakaan. Wong elek je. Ora oleh. Sama tak ceritani, kabeh ulama dicerita niki. Bahram al-Majusi niku elek-eleke wong. Mergo saking pintere nganti dadi wong elek. Bahram niku raja, dia anak wayu. Bareng angen-angen niku roh elek-elek Joko mikir, lah iya kok enak, sing rumah aku kok sing ngrasakno wong liya. Dadi dirabi dhewe, rek elek-elek kok. Perhitungane masuk akal, wong sing rumah aku kok dirasakno. Ya gendeng tenan jenenge bareng. Pas mau bulan madu bapak iku wonten armalah iku rondo. Rono beto uplek, cara riyen uplek. Mboten beto senter wong sugih ngendi rono senter. Angger diparani balik neh. Enggak gambirang menit baliknya sampai salah samarot sampai 3 kali. Bareng sampai 3 kali, Barom nututi ternyata itu anaknya 3 itu nangis. Botil lo pinter nangis. Takoi, mbah kena nopo jenengan tenggen kulo anggar tak parani kok melayu. Kulo niku tiang muslimah, nak eling jenengan Majusi, kulo rasido juk tulung jenengan. Tapi anggar tok omah ro anak kulo nangis, kulo kepengin jaluk beras jenengan. Sehingga dia tarotut sampai berkali. Ini jari perempuan bahagian atau mriki mawon. Mulai deh, mek gantung tipikal deh, rojo loh deh. Gak situ kelam. Syaratnya rasito loh ya, tadi soleh. Rasito kelam, diterno deh. Saat detik itu juga Allah maringi tobat deh. Detik itu juga gara-gara ngetoro gandum nih. Digawa deh. Iya gitu saja. Padahal dilakukan oleh orang yang fasik. Tapi kebenaran sodako adalah kebenaran absolut. Paham ya? Awas bisa diwujud goblok tak lawan nanti ketemu pangeran. Kowe yang anu tunggu itu soleh wae, nak fatwane dikoreksi sih. Nak sesuai fatwane wong alim diikuti, nak ora yo. Dan nak sama takut, cara dikoreksi piye Gus kula ora alim. Ya anu takut sementara wae angel temen niku. Sementara wae, sebenarnya nang alim ora usah wis sementara wis bae. Mau kapan alim yo ora roh, pokoke sementara. Kok angel temen. Ya tadi, makanya Rasulullah mana ngendikan mangkola lailwa dakhalal. Terus ada yang tanya, wa inzana wa insaroko meskipun pernah zina, pernah maling, jawab Nabi wa inzana. Karena kebenaran absolut tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial. Tadi 2 tambah 2 itu lonte muni 4. Maling muni 4, koruptor muni 4. Terus buat akono Syekh Azhar. Bah, ya Syekh Azhar 2 tambah 2 kata maling, kata gento, kata koruptor itu 4. Anda sebagai orang soleh jawab berapa? Apa udah? Wah tak muni 5 bener kembar. Ya rektor gendeng jenenge. Lah yo misalnya ke provokasi rektor Al Azhar, Mbak rektor Al Azhar, alim-alim misal alim jenenge ketua ning Al Azhar. Mbak Al Azhar, kula nate tangkrut lonte. Nah, di tangkrut lonte 2 tambah 2 niku jarene papat. Kula tangkrut koruptor nggih papat, tangkrut copet nggih papat. Wah, berarti yang elek tak takoki 2 tambah 2 niku papat. Jenengan sebagai orang soleh, cara jenengan pinten 2 tambah 2. Terus dia muni, wah 8 itu. Butuh kurang kembar. Pedarane rektor iki goblok to ora. Terus ketika jawab 4 itu karena setuju lonte apa karena kebenaran absolut? Kebenaran absolut. Sehingga lonte pun boleh melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi siapapun melafadzkan la ilaha illallah pasti nanti masuk surga meskipun pernah melakukan kesalahan. Salah kebaikan. Jadi kayak Mustafa baturi kula wis niat khidmah wong direwangi rawar bojone. Mergo bojone bosen maksudnya perkara Mustafa iku. Kula ya curiga. Kok nanti gelem kok ana apa? Aku ya ora terus nonton taat be guru, serai-rai ngene ora taat. Mesti perhitungan dhewe, di rumah juga diabaikan ya baturi apa? Wis ngono wis. Ora kok terus ora ya ora wis.
Itu kebenaran absolut, nulung guru ya meskipun dalam melakukan itu salah. Turu ngorok selu guru nurung turu wis. Ya kaya wong baturi ibu, sama ndek ibu tuwa, baturi ku apik direwangi ning Jakarta, ora merantau ning Malaysia, mergo ndek ibu sepuh baturi. Meskipun es baturi ana salahe. Wae ibuke yo wekno kopi turu, wae ibuke butuh digandeng turu. Tangkan delok TV bal-balan. Tapi kan lumayan baturi ning kono dibanding sing minggat ning Jakarta. Itu tuh pengiran ditung apik, capek kok gelem tengok-tengok. Tapi yo pas-pasan apike kon turu terus yo mau tetep. Wis ngono lah kita mbek pangeran yo ngono iku, kon salat yo eling macem-macem, utang yo eling, macem-macem yo eling. Wong setan kena diakali. Setan itu gobloke ra karuan. Tak warai sampean. Niki ceritane Said Muhammad teng kitab Syariatullah Al-Khalidah. Setan itu kena diakali. Abu Hanifah pinter tenan. Wong pinter tenan jen. Ana wong niku lali, wonge kedonyan. Duwe emas niku batangan dipendhem ning bumi. Dise kan gak ono bank, gak ono berangkas. Dipendhem ning lali dene, ditakok di lali. Takok Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, saya ini punya emas tak pendem kok lali. Abu Hanifah semacam mesti cak medhit elek mesti. Niku carane eling seputi. Abu Hanifah cek sempat ngeper. Hadza laisa min masailil fikih, ini tidak masalah fikih. Tapi aku roh carane ngakali. Wa innali bidzalika khilaf, saya punya caranya. Ini cerita tentang banyak kitab lah, termasuk tentang kitab Sayyid Muhammad. Carane seputi, mbok bengi ke tahajud. Lho 10 rakaat tapi pokoknya tahajud. Tenanan nang beleng pangeran. Mun ngoten tok iya. Tenan tahajud. Bareng tahajud lagi 2 rakaat eling masih ning dawa di. Iso-iso sowan ya Pak Hanifah baru 2 rakaat saya sudah eling. Lho aku wis roh kelakuane setan. Nek wong salat ku dieling dunya. Ternyata kepancing deh. Aku dari ulama saking cerdas setannya kali. Jadi nek aku wis roh mesti kira salat diri setan beneling. Dunyamu mulane kita kon. Salat weling kabeh dunya-dunyane. Tapi kowe kok dia tahajud. Jadi setan itu termakan deh. Cara aku jadi setan itu tetap rata eling. Setan itu goblok. Jadi orang kok nganti pinter ngakali apa? Wes kok bengi tahajud wae. Wis ngono tok. Bareng isuke piye dong kita tahajud masuk apa ni pantur langsung eling. Jadi wali bayi aku ngerti mesti wong nek eling pangeran mbek setan diganggu delingno dunyane. Paling setan gedon sakit. Wes so pinter nganti ngakali setan. Ora iso. Aku wis iso ilmune ngakali apa? Setan. Nabi guru tak warai. Trik mengalahkan setan. Kecuali kayak setan dewe, wah angel itu. Angel banget tuh wis. Sama setan itu. Paham gitu, atau sampean kudu yakin nak Rasulullah itu wong luar biasa. Gitu, ada soleh itu udah harus koyo bangane wong zuhud. Kudu ideal buatan nggih, tak balen malih nggih. Soleh itu ora koyo bangane wong zuhud kedah napa? Kedah ideal. Angger barang apik sing mbok lakoni ya jenenge nglakoni barang soleh. Dan lewat itu kita arep-arep di sepuro Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kowe merasa dosamu akeh, seneng sedekah, seneng tahajud, seneng wong saleh, nak menawa sebab kebenaran ini semua dosa kita di sepuro Allah Subhanahu wa taala. Kados Bahrom niku ceritane ngoten to. Ana wali turu ning dekat Multazam. Ketemu Rasulullah dititipi salam, "Cung, salamku ning Bahrom, omahe iki." Bareng dicari di alamat ternyata anane Bahrom sing agamane maju. Wis ngono terkenal rabi anake. Soalnya fasik lah. Akhirnya dia yakin waduh ngipiku salah, tapi mosok Rasulullah salah. Akhirnya dia mamang, tetap akhirnya moro nih Bahrom. Moro Bahrom is dia wong lugu lama is. Ya Bahrom, aku ngipi ketemu Nabi kon salam ning kowe. Aku asline janggal wong kowe wong Majusi. Tapi ini dari Nabi tak sampai no. Akhirnya Bahrom, kowe udah amal lopo kok nganti malam ini aku dipetuki Nabi. Bahrom cerita, tadi malam ada kejadian begini-begini. Akhirnya dia Islam. Gara-gara haru, tapi benihku sudah untuk hidayat terus rasido kelon paginya Islam. Artinya gini, dia yang majusi saja punya amal yang bisa di ACC diterima Allah karena amal baik adalah kebenaran absolut, siapapun boleh melakukan.
Mana kadang-kadang berlebihan gitu, yang zuhud itu fatwa berlebihan. Wong nak amal sholat kudu atine tata sik, kambine tata sik. Ditata piye meneh, Mbah, wong ape sholat ya wong ape ngono aneh-aneh. Ditata-tata malah ra sida sholat. Akhirnya was-was angger wong disampaini pas takbir, Allahu Akbar dadi. Mergo nonton apa? Ati. Ati ngene tata ra kenek. Wis wong ape sholat ya wong ape ora aneh-aneh. Aneh-aneh wae. Paham ya, sholat rasa was-was ya. Nah masa pantasnya pisan video terus wira barbar. Lah wira barbar bagi imam ruku ada jadi lo jebule jadi perhitungan deh. Mereka nak menangi ruku berarti menangi sarokah. Lo was-was jadi perhitungan. Aneh-aneh, ada wudu banyu sak jeding dintekno. Apa sing nyucekno ku banyu, sing nyucekno kersane Allah. Wis wudu mume wong, nek wong ngersakno suci yo. Malah ngentek sak jeding malah masjidé sakit to. Sanyone cepet rusak, listrike larang. Wong ndek nak nyumbange ra akeh ngentek Bang. Mboyo mikir urip. Wah aneh-aneh wae, biasa umume wong. Kayak kula nang salat makmum Mustofa gak usah ya umul qoma akrohum li kitabillah. Sing imam sing paling alim, paling macane bener. Lah Mustofa ngimame aku yo ngrasah berarti. Ngono yo repot. Kok kowe ning dalan imam Fatihah bener to ora? Roh najis to ora? Ya ora ono jamaah ning dalan, perkara men kontrol imam. Lho kowe wae salat apa eling imam? Apa eling pangeran apa eling? Saiki salat kon eling pangeran ta eling imam? Eling pangeran, alhamdulillah Gusti jenengan paringi sujud. Ternyata sing sujud ra kula tok ning dalan-dalan ya akeh sujud, akeh jamaah. Alhamdulillah Gusti sing nyembah jenengan ra kula tok kata, temputi-temputi kata. Ngono imame rada salah jeneng tiyang desa Gusti jenengan sepuro ngono. Lah kula nate lho niki kisah nyata kula zaman tesih tahun pinten iki sekitar 97 98 pertama-tama teng Jogja niku umbal ya ngebis ya. Ngebis keng Pati badhe numpak ban dobel dugi Purwodadi numpak bis rela niku dugi Solo terus Solo Jogja. Yen kula jauh tapi mbek santri sarang wonten sekawan dhewe sing nderek ngaji kula teng Jogja. Pas di tengah Purwodadi itu ada jamaah Jumatan, orangnya itu hanya 16. Imam Fatihah ora bener jumlahnya juga 16. Santri kula sing ngaji kula udah ya ada. Memang aturannya gitu kalau tidak sampai 40 harus ya ada karena sebaiknya duhur bukan apa? Jumatan. Kula ora ada. Saya tetap kok, ngajinan ora ada. Aku mantep sholatku ditompo. Mantep ngono ae. Wis aku intikal mazhab cara Imam Malik atau Ahmad bin Hambal itu sementing jamaah. Cek papat 6 lah, 6 minimal 6 cek rolas. Yang penting keceluk jamun, hanya jamun. Jamun itu kelam. Mergo Jumat dari kata apa? Jamun. Rumono. Ya sudah seperti itu. Ternyata setelah saya komunikasikan, kok betul duhur mawon. Masyarakat sini tidak mau wong Jumat-Jumat kok sholat duhur. Ya pinter oleh sana, masuk akal juga. Lalu cara fikih kalau nggak sampai 40 kan disuruh sholat duhur. Tapi mereka tidak mau wong duhur-duhur kok. Jumat-Jumat kok. Duhur. Nah seperti itu kita harus intikal mazhab bahwa ada ulama yang membolehkan Jumatan di bawah 40. Rono ya. Nah kemudian Imam Syafi'i itu alasannya ini ruang nonton, kira usah tersinggung biasa. Alasan Imam Syafi'i itu sederhana. Karena kalau orang itu 40 pasti salah satu di antara mereka wali. Ini yang ada di kitab I'anatul Talibin. Jangan-jangan kalau kamu udah diterima ada yang diterima karena ada wali. Tapi zaman akhir satu selang orang wali ini. Paham ya? Mau bulat kabeh sakia ini ya bulat. Ayo saya. Di saya 40 tok sono wali ini. Saya zaman akhirnya kumpul wong 200. Nah mesti ono wali ini. Ayo. Padha ora jelas ya, Dak. Wong dadine imam go nyikut imam liya ayo misalnya. Ada wali-walinan. Wis ora usah ngono. Piye-piye salat Jumat jenenge sujud ning pangeran. Kowe wani batal sujud. Wis nganggo mazhab Imam Syafi'i sing iku. Salat iku ruku, salat iku sujud. Kowe wani batal wong sujud ning pangeran. Kowe wani ketemu pangeran. Mustofa, wingi ono wong sujud ning aku ning Purwodadi ning pedalaman. Sujud tenan maca subhana rabbiyal a'la. Kowe bedarani rasa. Kowe rasa nang wong sujud aku. Kowe wani jawab pertanyaan pangeran. Ayo wani to ora? Kau wani kan? Mulane menengah ya wis. Kecangkeman orang sholat di bawah komentar. Nanyalano wonge wae ora usah napa? Salate karena kebenaran napa? Absolut. Eling-eling ya. Mun kula waca.
Hadza wa illam yahsul. Faqala mongko dawuh sapa jami'u ahli samawati sekabiane penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pun nggih. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatal arsy.